हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं जा रही हूँ भलवाल, अपने छोटे से शहर। वहाँ पे एक शादी भी है और कुछ ट्रेजडियाँ भी साथ साथ चलती हैं। तो बहरहाल मैं पहले जा रही हूँ इसलिए कि मेरे ससुराल में एक बच्चा फौत हो गया, तो उसकी ताज़ियत करनी है। तो बस एक बीमार है, उसकी इयादत करनी है, इसलिए मैं पहले जा रही हूँ। एक दिन पहले जा रहे हैं, मैं और शेख साहब जा रहे हैं। तो बल्कि आज तो मैं अकेली जा रही हूँ क्योंकि शेख साहब आउट ऑफ सिटी गए हैं, वहाँ से वो पहुँचेंगे, तो मैं इधर से जा रही हूँ। तो यहाँ पर मैं पहुँच गई हूँ लाहौर के टर्मिनल पे। और अल्लाह का शुक्र है कि जैसे ही पहुँची तो मुझे उन्होंने कह दिया कि आप वेट करें, क्योंकि आप लेडीज़ हैं तो लेडीज़ के साथ लेडीज़ ही बैठेगी, तो आप थोड़ा सा वेट कर लें। तो बस थोड़ी ही देर में मुझे चांस मिल गया, लास्ट टिकट थी तो वो लेडीज़ के साथ मुझे मिल गई, शुक्र है अल्लाह का। और मैं बस में बैठ गई। बस 5 मिनट के बाद ही बस चल पड़ी। जो मेरे साथ लेडीज़ बैठी हुई थी वो बहुत ही अच्छी नेक खातून थी। उनके साथ गपशप करने का बहुत मज़ा आया। हमने बहुत सारी बातें शेयर की और मैंने अपनी वीडियो का भी यूट्यूब चैनल का भी उसे बताया, तो वो मेरी एक तरह की फ्रेंड सी बन गई। तो बहरहाल उसके बाद मैंने नंबर शंबर तो नहीं खैर उनसे लिया, तो ये हम निकल पड़े लाहौर से। लाहौर में बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक थी, बहुत ही ज़्यादा। दूसरी लाइन देखें आप, ट्रैफिक से भरी हुई थी। तो लेकिन ये जो हमारे जाने वाला रास्ता था वो अल्लाह का शुक्र है क्लियर था और हम बहुत जल्द निकल पड़े। और तकरीबन 2 सवा 2 घंटे में मैं वहाँ सालम इंटरचेंज पे पहुँच गई। रास्ते में धुंध बहुत ज़्यादा थी, ये देखें आपको भी नज़र आ रही होगी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुई कि अभी तो तकरीबन 1 डेढ़ बजे का टाइम है और इतनी ज़्यादा धुंध है, तो शाम तक पता नहीं कितनी हो जाएगी। शेख साहब का फ़ोन आया तो मैंने उन्हें बताया कि बहुत ही ज़्यादा धुंध है। लेकिन मज़े की बात ये थी कि थोड़ी देर बाद मैंने शीशा साफ़ किया तो मौसम काफ़ी हद तक साफ़ था। शीशे पे धुंध थी तो मैं समझ रही थी वाहिद बहुत ही ज़्यादा धुंध है। ये देखें मौसम बहुत ज़्यादा साफ़ था, बस मुझे पता ही नहीं चला। मैंने शेख साहब को भी परेशान कर दिया है। यहाँ पे पहुँच गए हम सालम इंटरचेंज पे। आज मेरी आवाज़ भी बहुत ज़्यादा ख़राब है क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, वॉइस करने में बड़ी मुश्किल हो रही है। तो ये देखें इस सालम से आगे का रोड इतना ख़राब था कि बस हिचकोले ले रही थी। तो बस मैं तो इतना डर रही थी कि अकेली थी। वहाँ पे इतनी भलवाल में इतनी शदीद सर्दी है कि लाहौर से कहीं ज़्यादा। वहाँ पे रिक्शे वालों ने भी कवर काफ़ी चिंचियों को काफ़ी कवर किया हुआ है। मैंने आपको बताया था कि हमारे भलवाल में ऑटो रिक्शा या टैक्सीज़ वगैरह नहीं होती, बस चिंची चलते हैं। चिंची रिक्शे जो होते हैं वो चलते हैं। उन्होंने काफ़ी कवर किया हुआ था और मैं अकेली बैठ गई तो मैं पहुँची अपनी नंद के घर। सर्दी की वजह से वो भी सब लोग एक ही कमरे में बैठे हुए थे और वो कमरा का दरवाज़े रोड बंद किए हुए थे ताकि कमरा गर्म रहे। तो बस मैं भी उधर जाके बैठ गई। मैंने खाना शाना तो नहीं खाना था, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा खाना खाया, ज़्यादा नहीं, मुझे भूख कम थी। तो शाम को निकले हम। मैंने अपनी दूसरी नंद के घर जाना था क्योंकि पिछली दफ़ा मैं उधर नहीं जा सकी तो वो नाराज़ थी। तो मैं और मेरी नंद और साथ मेरे हस्बैंड और उसके हस्बैंड, हम चारों निकले। बाहर देखे कितनी इस कदर खामोशी थी, ये तकरीबन 8 साढ़े 8 का टाइम था। वहाँ पे लोग बहुत जल्द अपने, वैसे भी सर्दी की वजह से भी लोग अपने घरों में जल्दी चले गए हुए थे। बहरहाल जी हम निकले, पैदल ही हम निकले और नहर से होते हुए हम अपनी नंद के घर पहुँचे। रास्ते में बहुत ही शदीद धुंध थी और सर्दी भी बहुत थी, लेकिन खैर पैदल जब चले इंसान तो फिर सर्दी थोड़ी सी कम लगती है। ये आगे मेरे हस्बैंड और वो जा रहे हैं, सर्दी की वजह से उन्होंने भी शालें ली हुई थी और हम दोनों ने भी शाल ली हुई थी और हाथ ऐसे थे जैसे उतर जाने हैं। तो रात को बस तकरीबन 9 बजे के करीब हम 10 15 मिनट में ही उनके घर पहुंच गए। तो उनकी गली में भी बहुत ही ज़्यादा सन्नाटा था और उनके घर में भी बहुत सन्नाटा था। सब लोग शादी वाले घर चले गए तो क्योंकि वो भी, उसकी भी नंद के घर शादी थी। तो उसने हमारे आगे ये बड़ी मज़े की चीज़ उसने बनाई हुई थी, वो रखी। ये थी तो पिन्नी एनर्जी बार कह लें, ये अलसी का है कुछ बना हुआ, बहुत मज़ेदार था। हमने थोड़ा थोड़ा खाया, उसके बाद चाय पी और हम वापस आ गए। सर्दी में चाय बहुत मज़े की लग रही थी। वापसी पे हम लोग फिर बाज़ार की तरफ से आए क्योंकि जाते हुए तो हम काफ़ी सन्नाटे वाले रोड से गए थे नहर की तरफ से, लेकिन वापसी पे हम बाज़ार से होते हुए आए। बाज़ार में ये नट्स वगैरह की काफ़ी ड्राई फ्रूट की शॉप्स खुली थी। इसके अलावा वैसे भी रौनक थी। तो
بس اگلے دن پھر ہم نکلے اور میں نے جانا تھا اپنے ایک گھر، میرے بھتیجا ہی لگتا ہے، اس کے گھر ہم نے جانا تھا کیونکہ اس کا بچہ فوت ہو گیا ہوا تھا، بیٹی اس کی 15 دن کی تھی، وہ فوت ہو گئی تھی، تو اس کے گھر بھی جانا بہت ضروری تھا۔ تو رات کو ہم سب مل کے بیٹھے، بڑا مزہ آیا۔ انہوں نے میرے نند کے گھر بہت مزہ آتا ہے ہمیں بیٹھنے میں، وہ اخروٹ لے کے آئے، وہ کھائے، ساتھ بعد میں مالٹے وغیرہ کھائے اور کافی گپ لگا کے تو رات کو ہم سوئے۔ پھر صبح ہم نے پھر دوبارہ جانا تھا۔ یہ شیخ صاحب نے لائیو کال کی ہے اب عبدالرحیم سے، اور وہ خوش ہو رہے ہیں اس سے باتیں کر کے اور سب کو بھی دکھا رہے ہیں۔ السلام علیکم، ہم ادھر سے جا رہے ہیں اپنے بھانجے کے گھر، اس کی بیٹی کی ڈیتھ ہو گئی تھی تو اس کی تعزیت کے لیے جا رہے ہیں۔ تو سردی بہت ہی زیادہ ادھر، بہت ہی زیادہ، لاہور سے ٹیمپریچر کہیں زیادہ ہے، تو بہت ہی زیادہ میں نے اپنے آپ کو کور کیا ہے۔ یہ جرسی پہنی ہے اوپر سے، اور یہ میں نے نقاب نہیں کیا، میں نے شال لی ہے کیونکہ سردی بہت ہے۔ تو باہر کا بھی ماحول آپ کو دکھائیں، یہ دیکھیں بادل، دھند کا راج، بس ایسے ہی ہے موسم، بہت ہی زیادہ سرد ہے آج موسم۔ یہ بھلوال کا بہت ہی صاف ستھرا علاقہ ہے۔ یہاں سے ہوتے ہوئے ہم چنگچی رکشے میں ہی اپنے بھتیجے کے گھر پہنچ گئے۔ میرے ہسبینڈ کا وہ بھانجا ہے جس کی بچہ فوت ہوا ہے، تو یہ اس کا بھائی ہے، اس کی چھوٹی سسٹر تھی جو کہ جس کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ یہ بچہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ہے، اور اس کا چھوٹا بھائی بھی بہت خوبصورت ہے، اس کے بعد سسٹر تھی۔ تو انہوں نے ہمیں چائے شائے پلائی، بہت اچھے لوگ، اس کے میکے والے بہت ہی اچھے لوگ، بہت نفیس لوگ سب۔ اس کے بعد ہم نے ان کا پلاٹ دیکھا، انہوں نے اپنے بھانجے کا جو کہ ان کو گفٹ ملا ان کی بیٹی کو ان کے ماں باپ کی طرف سے، تو وہ انہوں نے شروع کروایا ہوا ہے۔ بہرحال جی اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنا گھر دے۔ اب دیکھیں کب تیار ہوگا، لیکن سٹارٹ انہوں نے لے لیا، وہ ہمیں دکھا رہے ہیں۔ بڑی اچھا پلاٹ بنا ہوا ہے، صاف ستھرا پلاٹ تھا، انہوں نے سٹارٹ کر دیا ہے۔ میری طبیعت بھلوال میں ہی بہت زیادہ خراب تھی، ابھی بھی تک ٹھیک نہیں ہوئی، کیونکہ وہاں پہ دیگی کھانے سے طبیعت ٹھیک ہی نہیں ہو رہی تھی، میڈیسن ساتھ ساتھ لے رہی تھی۔ وہاں پہ میں پھر بھلوال کے ہاسپٹل گئی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، ادھر سے واپسی پہ ہم ہاسپٹل چلے گئے، وہاں پہ میں نے ڈاکٹر کو چیک کروایا اور میڈیسن لی۔ ہاسپٹل میں بہت ہی زیادہ خاموشی تھی، یہاں پہ پیشنٹ شاید کم آتے ہیں، ڈاکٹر بھی کوئی اتنے خاص نہیں ہیں۔ مجھے چیسٹ پرابلم تھا تو ڈاکٹر نے مجھے آگمنٹن کے کیپسول دے دیے، جو کہ میں نے بالکل بھی نہیں کھائے۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ ڈاکٹر اس طرح بھی کرتے ہیں کہ بالکل ہی اپوزٹ دوائی دے دیتے ہیں جو کہ کھانی نہیں ہوتی۔ بہرحال میں لے تو آئی لیکن میں نے کھائی نہیں۔ بہرحال جی میڈیسن سے فارغ ہو کے دوائی لے کے تو ہم آئے اپنی جیٹھانی کے گھر، بڑے بھائی کے گھر، جن کے ہم گھر سب سے پہلے آتے ہیں۔ اس دفعہ میں نہیں آ سکے کیونکہ میں نے اپنی نند کے گھر جانا تھا، اس کی بہو کی طبیعت نہیں ٹھیک تھی، تو آج انہوں نے بھی شادی والا گھر جانا تھا کیونکہ ان کی بھی دعوت تھی۔ ہمارے بہت ہی زیادہ کلوزنگ رشتے ہوتے ہیں آپس میں کہ دوسرے کو سمجھانا بہت مشکل ہے۔ آج ہم بھی شادی والے گھر جا رہے ہیں، یہ بھی جا رہے ہیں، اور کل سے انشاءاللہ شادی کی ویڈیو آپ کو ملے گی۔ اللہ حافظ۔